dengan negoi aboy Tesaloniki yagia suran tinji galji galmui miggal kinoraiba arbang ledem bayal kinoraiba ଓଡ଼ିଆ ପଦିନ କିଣବା kinoraiba tinji galji galmoi atau udia kinoraiba ambil kikulen ati mangban itinte amnon bati anlen amon tinai kun absele yanti gamle ambin mele kitungan adongan anlen rapdi adul sintai muka babin agik bin do dirna lingbin itinte sanai sai daku antate apnya bin aksan anlen tamba togal kralogi agar birtai bindo kitungan do wale wa lim damda bar gamang tunglan jisun amang mangbabin air binasan umin logi absu got betin pedro Sinta bate udia bati kinoraiba buti nate udia bat kinol typing game kado ଅବସର କିଣବା ଓଡ଼ିଆ ପଦିନ ପଠନ କରନ୍ତୁ ହଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚାମରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଅଛୁ ସେଥିର ପ୍ରତିଦାନ ସ୍ୱରୂପେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କିପରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ଯାହା କିଛି ଊଣା ଅଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେପରି ସାକ୍ଷାତ କରିପାରୁ ଏଥିପାଇଁ ଦିବାରାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ 11 ପଦରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତା ନିଜେ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଗମନର ପଥ ସୁଗମ କରନ୍ତୁ ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯେପରି ପ୍ରେମ ସେହିପରି ପରସ୍ପର ସହିତ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ରୂପେ ବଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ এই পঠিত বাক্যরে প্রভু গৌরবান্বিত হুন্তু nami tinagit tebina agrangka manjanagan anyam dakudo dirna lingan amarang binasan tamba togal agar birnaba hijapo dirna lingan amarang binasan kani dirna lingan amarang bina asan abirna aletin kittabi dirna lingan amarang bin delinden ଜଙ୍ଗଡ଼ାଲିଙ୍ଗାନ ଆମରଙ୍ଗବିନ ଡେଲିଣ୍ଡେନ୍ ବରକି ଆତ୍ମିକ ଦିଗରେ ବଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଏବଂ ଏହିପରି ଧାର୍ମିକ ରାସ୍ତାରେ ବଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଦିବାରାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଯାଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ ତଡ଼ଂ ଗମାଂ ଗବଡିଲ ତୁଙ୍ଗନ ଆଭିର୍ନା ନାଙ୍ଗାନ ତଲେ କିନୋଲ ତବି ତିଜି ତିମ୍ବି ତିଗଦମ ତିମ୍ବି ଆମଡଂ ତବି କୁମ୍ବା ତେନ ଆଲେନ ଡିର୍ନା ଗଲେନ ମରଂତି ଡିର୍ନା ଗଡନ ଆମରଂ ବିନ ସେଲେଣ୍ଡେନ ତିନି ଆତେଂ ବାରାଞ୍ଚଲେନ ଆରମ୍ବିନ ଦେତି ମନେ କର ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଘର ତିଆରି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଇଟା ଗଡିଲ ବିଣ୍ଡେତି ଆଙ୍ଗଲ ସାଇ ବିଣ୍ଡେତି ତାପରେ ମେସ୍ତ୍ରୀ ସାଇ ବିଣ୍ଡେତି ଲେବାର ସାଇ ବିଣ୍ଡେତି ସବୁ ସେ କାମ କଲା ପରେ ଆକା ଘର ତିଆରି ହେବ ଠିକ୍ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ରାସ୍ତାକୁ ବଢ଼େଇବା ନିମନ୍ତେ କେବଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ସହବର୍ତ୍ତୀ ଆବଶ୍ୟକ ଗୋଟେ ଫେଲୋସିପ୍ ଆବଶ୍ୟକ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଫେଲୋସିପ୍ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗାର୍ବିରନା ଫେଲୋସିପ୍ ଏଲେ ଡିର୍ନାଲିଙ୍ଗନ ଆମରଙ୍ଗ ବିନାସନ୍ ଡିର୍ନାଲିଙ୍ଗନ ଆଡ଼କୁନ ବିନାସନ୍ ବନିର୍ଡୁଙ୍ଗ ସନାଇ ସାଇତି arkhanyan sanai saiti kani kuni arma angta binati janang den sanai saiti itinasang gamen den dirnalingan amarang binap sele anabumeng biran anabuya biran baroki kane satang janangan do garbiran sanai sai
Kanambri agar biranji manreng nalinglen dakulinden alena boy tungna daman aman ranji gamle dani samandelangte. Todong gamang gabdil tungan aganik gitlingan alena boy nyadap maranji gamle dani samandelangtin. Titni nami agiba etigo one saring alen dirnan anyang bindeti. One saring dirnan nyang tabi. Ejap. One saring yang gamalen dirnan nyang tabi. Dirnan gamlen alen asoilen goblasil dibinde pejang tabi. Aji kaliro jugo keteko juboko juboti mani ochonti ঘরে একুটিয়া বসিবাস নিমন্তে সেমানঙ্কু গুটিয়ে মোবাইল সাথী দরকার এই যাপ আমন রেং নালিঞ্জি আবই মোবাইল সানাই সাই কু মোবাইল লিঙ্গেন আও বিভিন্ন প্রকার বিষয় সেমানে দেখিবা পাই পছন্দ করন্তি কিন্তু আত্মিক বিষୟରେ শুনিবা নিমন্তে পছন্দ করন্তি নাহি এই যাপ जंगड़ा डागिन आबिर्ना नामडंग बिन सेले किए पसंद करती नहीं किंतु केवल अन्यान्य जागतिक विषय शुणा से माने पसंद करती सेतिरे सेमानंकर ध्यान थाए जो मानंकर ध्यान दिवारात्र थाए से माने केमिति कुप्रकार वृक्ष बोली लिखा जाइछि गीत सहिता एक अध्याय गीत सहिता एक अध्याय सेठी लिखा जाइछि दिवारात्र जो माने पठन करतु पठन करिबा दुई रे एक अध्याय बिंदो असंतान गमांग तुंगन अनसय मनानिलिंगान आनिन मोइंतिन दो कनाति तंबातो गलानिन ओगल जीते आनिन मनोइंडम एठारे लिखा जाइछि जे दिवारात्र दिवारात्र ताहांकर व्यवस्था ध्यान करे से धन्य प्रिय भाई भौणी माने परमेश्वरंकर वाक्य गुटे दिवारात्र आंभे माने ध्यान करुथिबा जुगु तोड़ंग गवांग गब्दिल तुंगन अभिर्नान अल्लेन तंबा तोगल अतिजी तिम्बि बातिन अकिनोल तबिम बातिन agar birtim batin dirna godam manarangan deti dirna godan manarangan deti baroki aboy pitro aboy asudam bokuri aboy linkino laiba aboy pitro aboy asudam bokuri aboy linga butiti boga maik bin akul lendem bondo aiba basuing gamle disturb asedo molba ikuslingan anin Bate ambi kitungan adirna meranci adele do iati gamle dirna bin bad denirdir bin kitungan amang lingan deti kun asan kitungan anin adongan karanyi meranci amang sering abir mengle abdeti do anin adongan ganuku penemingan tiete praise the Lord sentam tini enego anidolanda kudo jeu ईश्वर ताहाकु मृत मानक मध्यरु नेकी उठाइले 21 पद प्रथम पितर एक अध्याय 21 पद एजाप एले एठी कोन ताहांको विश्वास द्वारा सेई ईश्वरंक ठारे तुम्भे माने ताहांको द्वारा विश्वास करूअछ एणु ईश्वर तुम्भ मानकर विश्वास ओ भरोसार स्तड अठंती Kenati aletin balik log rabang tebi gamenden dirna gotlen aboy ganaji talan kitungan batin adetin atagi tebi dirna gotlen abak mangalen gaji bin deti ngi usuna gamlai suungan gulabin den abak mang gaji segelum bin deti japo kanam beri dirna gotlen alen gaji agaiji bin deti agaiji bin den gamendeti ni आंभ मानकर विश्वास व भरोसार गोटे स्थल अठंती एजाप एडा गोटे परमेश्वरंक ठारे कितुगान आमंग बान अल्लेना बय दिरना गलेन गाजी बिन रयडको आंभ मानकर बड़ मेस्त्री होचंती जीशु ख्रीष्ट आंभ मानकर गोटे बड़ मेस्त्री होचंती जीशु ख्रीष्ट जेहेतु ताहंकर गोटे कार्य जुगु आंभ मानकर गोटे आत्मिक जीवन धार्मिक जीवन एठी पुनार्दी करबाकू पड़िबो
Foundation. We have to build a foundation in our life. Rumi Migala Sudan Yagiling Kinolaba. Rumi Migala Sudan Yagiling. Arudong Kinolam Buti Tarbang and Udian Bati Kinolaiba, Soranjan Bat Kinolaiba, English Jan Bat Kinolaiba, Kichos Bidan. Rumi Migala Sudan, Baro Odhyayo Tinipotho. Baro Odhyayo Tinipotho. Watan Koriba. Itna Sangam, Itinti Asuma, Donia, Tayadeli, Punbati, Mambabi, Adakutin Akud Mantansi, Adongan Yen Opuntai, Do. Ambinaman Mele Itita, Augandibi, Tumna, Deti, Kunsri, Aildam, Dongne, Bindo Yantigamle, Kitungan, Dile Mandran Adongan, Mitup Dirna, Trele Tietin, Etile, Eti Jongjong, Lagat, Monan Bati, Ogandiba, pray the Lord. Tini Lagap Monam Batin Augandibi. Itijan Dini Laboy, Lagap Monam Batin. Angati Dirna Gotlen Alenaboy, Gajitabi. ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଲଗାଉଛୁ ସେ ସମୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଗୋଟେ ନମ୍ରଶୀଳ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଲନଗଡ଼ଂ କିତାବିଣ୍ଡେତି ବାରୋକି ଆଲ୍ଲେନ୍ ତିତି ଦନୁଆଞ୍ଜଂ କିତାବିନ୍ତି ଝୁମ୍ବୁରଂ କିତାବିନ୍ତି ଜନୋଲ୍ଡାଂ କିତାବିନ୍ତି Kanur kurang kita binti, ader madang kita binti, nyen panang satang, agam tabin akin sana janang kita binti. Example. Eida uchi amphomanonko jibanore gute nombro koribako padibo. Example. Lakat damna bindeti. ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଧାର୍ମିକର ଦୀର୍ଣା ଗଡ଼ନ ଆଗାଇ ଯିବିଣ୍ଡେତି ଆଗାତାଲେନ୍ ଦୀର୍ଣା ଗଲେନ୍ ଗାଜିତବି ସେଥିରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାସ୍ତାକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ରୁଆଙ୍ଗନ ଆତଙ୍ଗରନ ଆନିନ୍ ଅସ୍କାଇଲତ ଇଲାନ୍ତେ ଏଜାପ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ अब किरोल से जान आंगनती तार मंजिल पर्यंत पहुँचवा हेले राति सारा से पाठ पढ़े दशम रे भलो मार्क रखापी हेले से राति सारा ध्यान करे दिवारात्र से ध्यान करे कौन पाई दशम रे टॉप रैंक रखापी प्रिय भाई बौड़ी माने कुडम्बरे मंड्रिंग नालिंगले जनन डेन अल्ले तोरंग गमांग कितुंगन आतनम ये मोहनन अडेबिन सेलडेन अल्ले Togel tamba Biblean atum yim bindeti. Kitungan abirna amdang bindeti. Kitungan abirna kinol bindeti. Kitungan amang ban agar birna bindeti. Etteren allena boy dirna gotlen aus kaitabin ati ganitang gitati. Dirna gotlen aus kaitabin ati atai gitai. Antina sa tanam yundam banyak tanji nami adinas linga sering nami mandring na linglen atana kuda sikoja allen aboy dirna gotlen aus kai bindeti. Eteren tolong gamang kitungan air logi doonglen tumjimle anin agor jangan adisan gamenen paradise re ambomanku neba paise gutie boro besore sajiki asibe ambomanku konya besore sojeiki nebe ejapo konya besore sojeiki nebe nami oki anak bagu point gitnati dirnalen itingam to jisu Itingam te every kambola migelas na abot linkin olebe every kambola itingam te arbang lepo baru de eko kinoleba ya lanagnan do manglinglen apang bolong pintun umrengle dirnan amango dan do tanakun maran jisun amangban seninsin len anuyuban sayin bati mangbalen
Gartasigi, Yirna Golingan, Airna ba, pray the Lord. ଓଡ଼ିଆ ବାତି ବୁଦ୍ଧି ତାର ବାଙ୍ଗଲେ କିନ ଲେବେ ଆଉ କଠିନ କରିବା ଏତ ଏବଂ ଏଡ଼େ ବୃହତ ମେଘ ତୁଲ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଷ୍ଟିତ ଏବାରୁ ଆସ ଆମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାର ଓ ସହଜରେ ବେଷ୍ଟନକାରୀ ପାପ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବିଶ୍ୱାସର ନେତା ଓ ସିଦ୍ଧଦାତା ଯୀଶୁଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ସାବଧାନ ହେଉ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ସାବଧାନ ହେଉ। ତାର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହା ଦ୍ୱାରା? ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି ପାପ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବିଶ୍ୱାସରେ ନେତା ଓ ସିଦ୍ଧି ଦାତା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ। First seek ye the kingdom of God. Gamene abamang ale kitungan arajamana sai bindeti. Kitungan arajama sai le binden ampe mane ambamanko jibanore prathama priority has to be Jesus. ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାୟୋରିଟି ହେଉଛି ଯୀଶୁ। ଯୀଶୁନ୍ ସତ୍ତାଙ୍ଗ ମନ୍ରେଙ୍ଗନାଲେନ୍ ଆରାଜା ଓକେ ବୁତି ଜତେ ଆଣିନ୍ ସାଡ଼ାନ୍ ସାଲେ ଅଡ଼ାରିଂ ନକି ବୁତି ଜାଗାସା ଅନ୍ତିନା ଶାନ୍ତିନ ମନ୍ରେଙ୍ଗନାଲିଂ ଲେନ୍ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ନିକୋଦିମସ୍ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ଯାଇକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମିଶିଥିଲା। ତାର ନିକୋଦିମସ୍ର ଜୀବନରେ କୌଣସି ଅଭାବ ନଥିଲା। ନିକୋଦିମସ୍ ଆମନ୍ରେଙ୍ଗନାଲିଂ ଯାଜା ଉଣା ନଥିଲା। ତଥାପି ସେ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରରେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ କର ଆଦାୟକାରୀ ଥିଲେ, ନାଇଁ କି? କର ଆଦାୟକାରୀ ଥିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଯୀଶୁ ନାଡ଼ଙ୍ଗ ଇଏଥି ରୁଆଲେ ଇଏଥି ଗାମେ ଆପଣ ତ ଗୋଟେ ସତ୍ ଗୁରୁ। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଗାମିତି? କ'ଣ କରିବି ଗାମିତି? ଏ ଯା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତଡ଼ଙ୍ଗ ଗମାଙ୍ଗ କିତୁନ ଆରାଜମ ଲିଙ୍ଗନ ଆଗମ୍ବିର ସେଲିଥିଲ ମାଇ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦିଅ। ଏ ଯା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦିଅ। ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦିଅ। ଜୁଆର ବୋଜନ ଜାଡଙ୍ଗ ଆମାନ ସୁଇମ୍ ବିଣ୍ଡେତି କାଁ କୋଡ୍ ବଲ୍ ଲିମଲେଣ୍ଡେନ୍ ଆମାନ ରୁଆଙ୍ଗ ରାଜମ ବନାଡୁତାଏ। ନାଇଁ ମୁଁ ସେଇଟା ସେ ଯାକ ସବୁ କରୁଛି ଗାମିତି। ସେ ଯାକ ମୁଁ ସବୁ କରୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ଶେଷରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ବାର୍ଖୁଡନ୍ ଆଞ୍ଜାଙ୍ଗ ବିଣ୍ଡେତି। ବାର୍ଖୁଡନ୍ ଆଞ୍ଜାଙ୍ଗ ବିଣ୍ଡେତି। ବାର୍ଖୁଡନ୍ ଗାମଲେଣ୍ଡେନ୍ Jangan akam pungling garanggalle oki kerukun aញ្জাঙ্গ binti. Itinti doongane tigoina. Itinti ajangane tigoina. Itinti jelune tigoina bindo barkudan gamene bananda jiin bananda ugar aញ្জাঙ্গ bindeti. Ijap. Bananda ugarando bananda jiin aញ្জাঙ্গ bindeti. Kunambri abananda jiin aញ្জাঙ্গla binden. Allena boy lama ugaran tai gadilangne. Lama ugaran gamene iting gam to betiti. Ezekiel kambolan kulaiba. Ezekiel kambolan kamera udiam batin jijikol pustako. Jijikol taro. Jijikol 36 रो 24 पद पठन करंतु। शीघ्र पठन करंतु 34 रो 24। हाउ पाइनांती बोले आउरी आम्भे तुंभ मानंकु एक नूतन हृदय देबा ओ आम्भे तुंभ मानंकु अंतररे एक नूतन आत्मा स्थापन करिबा आउ आम्भे तुंभ मानंक मांस मध्यरे प्रस्तरमय हृदय काढ़ी देबा नेबा ओ आम्भे तुंभ मानंक मांसमय हृदय देबा गामततिने kana ta bari galu lai japo prostara pari hृदय gamenen aboy areng dagin augaran gamenen jajing opling lebih jang den aki jajik tamar ranjak galu deji birna
galu lade arengan nampri au karna agranga manitin arengan alalang kalingan daan rula binden alungan gangan tipo aggang kane kuna arengan adong amen jajjing jananga tile jangan alungan aggang kane kanambri arengan nampri adada ugar maran jatheng daku ସେଇଥି ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଏଠାରେ କହୁଅଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତରମୟ ହୃଦୟ କାଢ଼ି ନେବା ଓ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମାଂସମୟ ହୃଦୟ ଦେବା ମାଂସମୟ ହୃଦୟ ଗାମେଡେନ୍ ଜେଲୁ ଡାଗିନ୍ ଆଉଗରଂ ଗାମେଡେନ୍ ଜେଲୁନ୍ ଆଡ଼ଂ ଫଲ ବିଣ୍ଡେନ୍ ଆରସୁଡାନ୍ ଇମ୍ତିନ୍ ହିଜାପ ଜେଲୁନ୍ ଆଲେ ଫଲ ବିଣ୍ଡେନ୍ ଆରସୁଡାନ୍ ଇମ୍ତିନ୍ ବି ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମାଂସମୟ ହୃଦୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ हिजाप गाइल मर नांगते आप गलिंग गाडों गा मेजें आनी नाउ से सही पारबो नाई सबु बेडे मद पिही की रही बसे हिजाप गामु मरंबर आम गाडों उमुडं गामेंडे नानी बर वन बर उब्रेगे उमुडं गाले नडकूते उमुडं गाल डकूते जब सोराम बातिम बढ़िया नामो दिया जाए जिसेटा गामु गामु गामेंड उमुडं गा umudan ga bindo ani jo umudan gaji osatan umudan bayran rung taji ejapo kani ambari dadau gar maranji jumpo maranado gobling labinde nanga japo andange pogan umrenga gambida po osata yoan yola poam pole tapte pogan ato lingasari Aunder simba tin alungar pote asari poam pola atap tenasam poga gamla nyemendel soram batin langganan nyemendel kunati poga pote jaroy asari tap taji kete dukhor bishoy eita uchi se manonkor hrudoy gute prostoromoy hrudoy thae prostoromoy hrudoy thae antinasan allen aboy इतना सेना बिंडती मांसमय हृदय आवश्यक जेलू डागिन आउ गरस नाय साय न्यानंगन अंडंग बिनप सेले न्यानंगन अडक्कु बिनप सेले कितुन अबिरनान अंडंग बिनप सेले हिजाब कितुन अबिरनान अंडंग बिनप सेले दिनालेन जिसुन सतंग बातिन अपन्याना बिंडती के सिल्बानो बुति दो बसुइम गाम लोबलिंग बा लेफ्ट सोय देता जलिंदा म्यूट सोय सेती Thank you, Silvan brother. Okay, bangsa. Kitu na sitam te. Kanambari alen tin kitabi. Nami jangaram batin ale yanga marang bindeti atatale kinoleti aboy koronti migel asudan tinjilingan. Bayal arbang lene bayal kinol nasayam lene bayal janangan ontung tabi. Anturong dirga sayam lene dirga lene janangan ontung tabi. Arbang lene bayal kinol laiba dabyung logi albadi te buti tarabang taba mang kinol laiba. Arut dong kinolan jangan Kete koilu sir, pratham koranti. 12 অধ্যায় 9 পদ Potna korbe. Kun ajangran bati bo bigra manran adongan dirnan do kun ajangran bati bo bigra manran adongan anap samangan tanitian ji pray the Lord. ওড়িয়াম বাতি বুদ্ধি তার বাংলাতে ପାଠ କରିବା ପଠନ କର ଅପର ଜଣଙ୍କୁ ସେଇ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ସେ ଏକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରୋଗ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ଜଙ୍ଗଡାମ ବାତିନ ଆଲେନ ଡିର୍ନା ଗୋଡନ ଆମରଙ୍ଗ ବିନତି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଠାରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ଅପର ଜଣକ ସହିତ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସ ଜାତ ହୁଏ ଆଉ ଜଣକୁ ସେହି ଏକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରୋଗ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି ଏଜାପ aboy rugam maran aboy bimbim maran janggadam bati senamangan nyangte aingana jangada manglinglen dakutin aingana jangada manglen malen nyangtabi aingana janggadan allen daku manglen jisun ajanggadan kitungana ajanggadan kumbatin bimbim maran rugam maran janande senamangan deti hijab senamangan deti kanambri allen tinarmang tabi जो आत्मांको द्वारा गोटे विश्वास जात हुए आत्मांको द्वारा
आउ सेकेंड सेंटेंस रे देखि अछु आत्मांको द्वारा आरोग्य करिवार शक्ति अछि। प्रिय भाई बोनी माने wan tuan tayam linga lem bembe manyang tebi kuku nyang tebi pariswa nyang tebi doong narasuda nyang tebi bigger kanak kala nyang tebi kunayam linga la hospital yirbinden RMP doctor mane ulta recommend dolo 650 देबे सेटा होची डॉलो 650 गामेने 650 रो अर्थ कोन सेतिकी पावरफुल मेडिसिन सेटा सेतिकी पावरफुल मेडिसिन। प्रिय भाई भौणी माने ताहाटू अधिक पावरफुल आंफ मानकर परमेश्वरंकर आत्मा अले दिरना बातिं गार्बिर रिबिडम विश्वास रे अंतिनासम बाइबल लिंगटाकू सुरिस धाना परि विश्वास जदि अछि सेई पहाड़ को गुंची जाओ गामने डेन गुंची जीवो गामटाकू ए जाबो दिरना ना बय सरसु बाय नंबर टाकू बेनेती केबे केबे आम मानकर विश्वास न थाए धैर्य न थाए पोगा बागान जनक तिमरन आड़ू बिन से लेट डेली डेन मुसल टाइम लगती जापो अतरंग जनक तिमरन ना कि अध घंटा जनक तिलेबे से बगंत बगा जनक तियति देन अरे कंपुंग को डोलजन साइ साइटिन मुरमुर 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 डेलतिन कोरालिन टाकू तिम्पी सेठी धैर्य क्वाडू आसिला धैर्य आसिनी उल्टा सोनुमन अजंगड़ इर्मरी जंगड़ इराइतिन मरी जंगड़ अपनाडू इर्मरी जंगड़ तैगने कुन इर्मरी जंगड़ नागंत इर्ताई मनरा जाडों डूइंग सेते असरिंग तिति ननंग तिमर नोडे तिति सोबान जनंग आडों इता सेतेजी बर्सिंग बड़ाई सेतेजी खडंबरी सोनुमन आबारांडकू बिंडो आत्मांकर कार्य कोण गोटे विश्वास जात करा है एवं आरोग्य रोगी लोक को मध्य आरोग्य प्रदान करे हे जापो कनातलें बरी लोगरा बांगतबे ओके अलं किनोल देते रोमी गलजिया सुडान रोमी 10 अध्याय 17 पद पठन करंतु शीघ्र पठन करंतु। अतएव विश्वास श्रवणरु जात हुए व श्रवण कृष्ण को वाक्य द्वारा हुए। आमेन। अतएव एठार लिखा जाय अतएव विश्वास श्रवणरु जात हुए विश्वासर अर्थ केमिति विश्वासर अर्थ केमिति मु गुटे एग्जांपल कहबा पई चाहे आबय अरब जंग बिर नोपलिंग बिना सेलिसम ताय आंगाती जीसु यरमेंगली तोमास कोन कहिथिले मोर भाई से बंची नांती मु विश्वास करूनी until unless I put my finger I cannot believe gameti nyena dirnai nyen onder sinyen poen sikho ja apa len jasi ajingan onder sinyen pidain sikho nyena dirnai gametin butin tumason kana ben bineti jette bele jisu appear hi gole तांको सामनारे छिड़ा हैला से समय जीसु ही ताकू कहले मु भूत नुहे मु प्रेत नुहे मु औची स्वयं जीसु तुमर बुजांगनम गामले कुनी थोमास नाडों गुडिंगले वन टू वन तांगले जी कोता फोपोएतिन तापर से विश्वास कला विश्वास द्वारा ही इजाप एटा लिखा जाय जी विश्वास गुटे श्रवण द्वारा जात हुए सुनिबा द्वारा जात हुए विश्वास अल्लेन इर्बंस बारांजरंडन अडंडंगम बातिन दिर्तिंबी बलंस बारांजरंडन अडंडंगम बातिन दिर्तिंबी बरोकी इर्मरी बारांजरंडन अबोय अनंडंगम बातिन दिर्तिंबी इजापो अनसब बिरंजी जनडन अनसब बिरंजी गामेडन मने करो गुटे लोक स्वामी स्त्री को झगड़ा करैबा पई इच्छा करे इजापो स्वामी स्त्री सिमिल सिंह को आडों रोडी बिन अपसेलिक सेमेति देन वांडगे तनों बानम कोते बुथिम पोंग बातिन तेंडुंगे गामले आजारंडे रंगे बिर कोते आजारी थे काहे कि ना से माने झगड़ा तैयारी करिबा पाए आप रोडी बिन आसन ए जापो ओके अंतिना मर राई रातनों बाजामंग वांगे आम पेन बारा बा यते दुखरी न को सुंगम बुथित बातिम बिरिन कुतिंगम एटा गुटे सुनिबा द्वारा ही विश्वास जात हुए कारण बोले अनप्स बिरंजी जनम देन अबोय सुनिबा सकासे गुटे श्रवण सकासे गुटे विश्वास जात हुए अगडिले ना बिरना आगत दिलतेन जाबिर न जन देन दिरतेन बे
এটা কহନ୍ତି গুটে আলে তিনি ডিরনান গামেন্ডেন মন্থ বিষয় মধ্য শুনিবাটা ভাল বিষয় শুনিবাটা আউ বিভিন্ন প্রকার এ যাব বিভিন্ন প্রকার antinasa tanam jim da bonyang transi one sering dirna gotlen ale nyang tab gamlen den kan kud dubar prathama point ame dekhilo dirna gotlen agana ji talang kitungan na baroke dirna len jisun amang sering yirtai jangadam batin yirtai kitungan abirnan amdang tabim batin dirna len janan den ganu tulan deti kanati alen gitlabi anak bagu point lengan alen gitneti tini anak bagu point iting gamte gamenden yang gamle dirna marangti ampho manonkor biswaso kemiti boribo marangti anta talengit neti aboy Tesaloniki yagia sudan galjiling kinolaiba শীঘ্র পঠন করন্তু প্রথম তেসলোনিকি 3 অধ্যায় 10 পদ Mukababin agibin do dirna lingbin itinti snai saidaku antati a nyadak binasam anlen tamba togal kralogi agar birtai te delot tamba togal agar birtai japo iting gamtate yen atirna pat gamlai প্রথম তেসলোনিকি 3 অধ্যায় 10 পদ okay ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ର ଯାହା କିଛି ଅଣା ଅଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେପରି ସାକ୍ଷାତ କରିପାରୁ ଏଥିପାଇଁ ଦିବାରାତ୍ର ଅତିଶୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ଦିବାରାତ୍ର ଅତିଶୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ନିମନ୍ତେ Amarang binap sele dirnalen amarang binap sele dibaratro প্রার্থনা করিবাকু পড়িব দিবারাত্রে প্রার্থনা করিবাকু পড়িব প্রিয় ভাই ভৌণী মানে দিবারাত্র প্রার্থনা করিবাকু পড়িব দিবারাত্র যাই মোবাইলরে রইবার আবশ্যক নাহি সকাল সকাল উঠিকি কিয়ে গোটে মোর গুড মর্নিং লেখিছন্তি কি নমস্কার লেখিছন্তি সাঙ্গে সাঙ্গে উঠিকি বাইবল সেমানে খুঁজন্তি নাই কিন্তু মোবাইল খুঁজন্তি বাবা 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 খাদ্য ন খাইলে নাকি রহিপারিবে কুড়ুনাট খুলিনেন ডাকুলিন রাপ্তিতজি ডানাট খুলিনেন ডাকুলিন রাপ্তিতজি বিদ মোবাইল নাট খুলিনেন রহিপারবে না নেই যাব মোবাইল নথিলে রহিপারবে না সকালে সকালে উঠি উঠিকি মোবাইল কুয়াড়ে গলা মোবাইল না সাই সাই আজিকালির যুবক যুবতী মানে এটি লেখা যাইছি দিবারাত্র প্রার্থনা করুথিবা এতু আম্ভমানଙ୍କର বিশ্বাস କ'ଣ ହବ ମାରନ୍ତି ଗାମଡ଼ାକୁ ତଗଲ ତମ୍ବା ଆଗାର ବିର୍ତିମ୍ ବାତିନ୍ ତଗଲ ତମ୍ବା କିତୁନ୍ ଆବିର୍ନାନ୍ ଆମଡଙ୍ଗ ତବିମ୍ ବାତିନ୍ ତଗଲ ତମ୍ବା କିତୁନ୍ ଆବିର୍ନାନ୍ ଆଖିନଲ ତବିମ୍ ବାତିନ୍ ଆଲେନ୍ ଡିର୍ନା ଗଲ ଲେଜେଣ୍ଡେ ମାରନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଦିବାରାତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତି 13 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ ପଠନ କରନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତି 13 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ ଜଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ଓ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସବଳ ସେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆନନ୍ଦ କରୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ସିଦ୍ଧ ହୁଅ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ସିଦ୍ଧ ହୁଅ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ଓ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସବଳ ସେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆନନ୍ଦ କରୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ସିଦ୍ଧ ହୁଅ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ନାଇଁ କି କେତେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି ଗାର୍ବିରମ୍ ବାତିନ୍ ଡିର୍ନାଲେନ୍ ଆମରଂ ବିନପ୍ ସେଲେ allen diidar gamlen ar garbir bindeti osantan kinsana binti ar garbir bindeti ijapo wanti ayam lingam pede puna yirtai yen sel garbiring engal sanamangan nyangtai ijapo କାହିଁକିନା ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଭଲ ହବ ଗାମଲେ ଗାର୍ବିରନ୍ ଇର୍ତାଇ ମଙ୍ଗଲେ ଆଗାର୍ବିର ବିଣ୍ଡେଥି argarbir tabim batin allen dirna gotle marangte
आम्भमानଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଜଙ୍ଗଡ଼ା ଗଡ଼ନ ଡିର୍ନା ଗଡ଼ନ ମରଙ୍ଗତେ ଗାର୍ବିରମ ବାତେ ଆତିନା ସମନ୍ରେଙ୍ଗ ନା ଲିଙ୍ଗଲେନ ଆବୋଇ ମୁଡା ଡାଗନ Christian life the main weapon is the prayer Christu manreng na lingan muda dagina ajanabang gamen ng garbiran dakulinden kichi itingam tubi kichi upayo nahi manglinglen oki jajagasa ang tinasang garbiran dakubin dati garbiran batin alen di dargam len angantar garbir tabi dirna gotle marangti jakubo aboy asuran turu jakubo ekodya chobodo podon korto କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନ କରି ବିଶ୍ୱାସ ସହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କାରଣ ଯେ ସନ୍ଦେହ କରେ ସେ ବାୟୁରେ ଇତସ୍ତତ ଚାଳିତ ସମୁଦ୍ରରେ ତରଙ୍ଗ ସଦୃଶ Tidi garbiran aboy sondheo no koriki ude nang yang garbir tinai do nyang tay orat nyangai ude nang yang garbir tinai do sanamangan deti orat deing ude nang yang garbir tinai do anap sita nyang tay orat nyangai ude nang yang garbir tinai do porikya lingam pas deti orat pas at deing ude nang yang garbir tinai do kitungan jalang ti orat jalang ing gamle bagu jim batin aleng garbir rimbiden angaje kitungan garbir na nandange সেটা বায়ুরে যাহতিবা প্রার্থনা পরি এই জীব বায়ুরে ರಂಗೀಲಿಂಗನ ಆಯಂಡುಂಗ್ತಿ ನಂಬರಿ ಆಗಾರ ಬೇರನ್ ಇಂತಡೆ ಅಂತಿನಾಸನ್ ಅಲ್ಲೆನ ಬಾಯ್ ರಡು গামলে গার্বির বিডতি যে কোন বলি কিন্তু যে কিছু মাত্র সন্দেহ ন করি বিশ্বাস সহ প্রার্থনা করু বিশ্বাস সহ ন্যাংতাই গামলা গার্বির বিডতি এই যাব ওয়ান তাইম লিঙ্গা নাকি enekoi aboy annual biranyen botongor nyanglai mojeson itinasa kinani disalinga ni ganak kanabirna nyen atenga yam nyen ogandilai itinasa ajari ni ganak ela sethire gutte bishoy mu paili itinasa ni ganak gamenden se परमेश्वरଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମନା କରିଥିଲା ତଡଙ୍ଗ ଗମାଙ୍ଗ କିତୁଙ୍ଗନ ଆବିର୍ନାନ ଆନିନିତା ସେତି ମନା କଲା ତେଣୁ କରି ସେ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ ହିଜାବ ତେଣୁ କରି ସେ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ ୱାନ୍ ତାୟମ ଲିଙ୍ଗନା ଲେଙ୍ଗାମ ତବି ଯା ଆଣି ୱାନ୍ ତାୟମ ଲିଙ୍ଗ କିତୁଙ୍ଗନ ଆବିର୍ନା ମାନିଆ ନା kitungan abir nak mani atinasan ani kinan desang galar rotia tanum yimdam bunyak tunanji wan tuan tayam lingan alen manran jabain lang tin jabir na jende mani bindeti manranji abain lang tin jasan itinasan gameden Moses sanin doubted himself ନିଜର ଏବିଲିଟିକୁ ସେ ଡାଉଟ୍ କରିଥିଲା ନିଜର ଏବିଲିଟିକୁ ସେ ଡାଉଟ୍ କରିଥିଲା ᱧᱮᱱᱛᱚ ᱟᱵᱚᱭ itingam tabi birna sari goya namara yanga mokin Israel maranjadong itande nai gamle kitunga namang anindaman taro ability ku se kono speaker kola ସେଥିରେ ସେ ଆଉ କୌଣସି କରିପାରିଲା ନାହିଁ ତାପରେ କିନାନ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏ ବିଷୟ ମୁଁ କାହିଁକି କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ତାୟମ ଲିଙ୍ଗନ ଲେନ୍ ଜନଗନ ଜାଙ୍ଗତବି କିଙ୍କିନନ ଜାଙ୍ଗତବି ସଭାପତି ବାରା ଲମ୍ତବି ଜାଙ୍ଗତବି ଆଲ୍ଲେମ ବୋଗା ଗୋୟାଏ ନାଥି ଗାମଡମ ଲିମ୍ବିଣ୍ଡେ କୁନିନ ନାଥି କିතුଙ୍ଗ ଜାମତዶ ruang rajaman agam binjang apsele kal intai dalang galu le paritai wan tuan tayam lingan alen beri pong abaran yang tebi sobapoti pong abaran yang tebi sekretari pong abaran yang tebi tijil abaran yang tebi nyena goyai nati gamdam limbinden engalati Moses song gameti nyena goyai nyena galamai apai dongeng agametinan atana kutlingan kinan disalingan anak payanak den ନିଜର ଏବିଲିଟିରେ ସେ ଡାଉଟ୍ କରିଥିଲା ଡାଲଗଡେ थे अंतिनासा तनमजिम बुझाथंजी गारबिरान ஞானங்கன் किंकिनान अल्लेना बॉय डिरना बातिना लंबिंडे थे यें गोयताय गलमताय ନିଜର एबिलिटी परमेश्वरଙ୍କ द्वारा अवतरण करी आम्भमानंकु
ପ୍ରଚ୍ଛଳିତ କରିବେ ଗାମଲେ ଗଲମାଂ ଗଲମଲେ ଅଗଣ୍ଡିଲେ ଆଲେଣ୍ଡ ମନ ଆତନଂ ବିଣ୍ଡେତି ଏତରେ ଜନଙ୍ଗ ତିଲ ରତିତି ରୟଙ୍ଗେନ୍ ଡଖୁଏତି ଡଖୁଡଙ୍ଗେତି ଜନଙ୍ଗନ୍ ତିକ୍ତାଇ ଗାମଲେ ଅସ୍କାଇଡମ୍ଲି ନାରକୁନ ବିଣ୍ଡେତି ಅಂತಿನ ಸತಿನಿ ಅಂಗಂತಿ ಮೊಜೆ ಸೊನಾನಿಂದಮನ್ ಡಾಲ್ಗಡೆತಿ ಕಿನಾಂಡಿ ಸಾಲಿಂಗ ಜಂಡೆನ್ ಗಲ್ಲೆ ಅರಥ್ಯ ಎಜಾಪ್ ನಮಿ ಓಕೆಲೆ ಕಿನೋಲೆತಿ ಅನಪ್ಪಾಯಿ ಕಂಬೋಲ 15 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 15 ଅଧ୍ୟାୟ 31 ପଦ ପଠନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତ ତାହାର 15 31 କିନୋବା ସେମାନେ ତାହା ପାଠ କରି ଆଶ୍ୱାସନା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ସେମାନେ ଯାପ 15ରେ କିନଲେ 15ର 21ରେ ଗାମ 31 ଗାମରେ ଯାପ ଏଠାରେ ସେମାନେ ତାହା ପାଠ କରି ଆଶ୍ୱାସନ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଠନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ବିଶ୍ୱାସର ଆନନ୍ଦ ଗୋଟେ ଲହଡ଼ି ଉଠିଥାଏ। ଆଉ 32 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ପଠନ କର କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ସେଇ 31 ପଠନ କଲେ ନାଇଁ କି 32 ପଠନ କରନ୍ତୁ 32 ପଦ 32 ପୁଣି ଜିହୁଦା ଓ ଶିଲା ନିଜେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବାବବାଦୀ ଥିବାରୁ ଅନେକ କଥା ଦ୍ୱାରା ବାହୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥିର କଲେ। ଆମେନ୍। ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥିର କଲେ anabuyubam batin enego kitungan abal loim maranji abirnan batin anabuyub biran oblingle ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପରସ୍ପରକୁ ଆତ୍ମ ମିଶାଇ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ। 16 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦ ପଠନ କର କ୍ରୀନାପାତେ ଓ ଅତିନାତି 16:5 କିନବା ଏହି ପ୍ରକାରରେ ମଣ୍ଡଳୀ ସମୂହ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇ ଦିନକୁ ଦିନ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। Kanambri allen todong gamang kitu namang ban anruku garbiri beden anruku basuli binden dirnalingan ijapo garbiringan etren ambe mane ଆତ୍ମାରେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୃଢ଼ ହୋଇ ଅଧିକ ରୂପେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବଢ଼ିପାରିବା। ଆହୁର ଲଗି ଆଲେନ୍ ମରଙ୍ଗଲନ୍ତିନ୍ ଆନ୍ତିନାସନ୍ ଆହୁର ଲଗିନ୍ ଆମରଙ୍ଗ ବିନ୍ ଆପସେଲାଲେନ୍ ଅଗଣ୍ଡି ବିଣ୍ଡେତି ବିଣ୍ଡ ଅସନ୍ତାନ ଆରତ ସୁପ୍ଲେ ଆଲେନ୍ ଡମନ୍ ଆଇର୍ଥବିନ୍ତି ଆଲେନ୍ ଡମନ୍ abuya bindeti gammenden nyenna garbirang goitai nyenna nyananga goitai nyenna kudabang goitai nyen satanga sonye lumtai gamle bide one thing gadile aggalamen jidam ado aman rajadong abuya bindeti aggalamen jaman rajidam abuya bindeti yenangant bible college irre prathamathoro tungal tudam bailinchi aggoya agamtena ta goyenasan abailam gamlinchi aggoyenasan abailam gamlinchi tungal tuda ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗୟନ ଆସନ ଆବାଇଲମ ଗାମନଜି ତାପରେ abumung nyanangan tilinci agoya gamla enda manji gamji agoya asna tilam yang na bindeti প্রিয় ভাই বৌড়ি মানে কাইকে এই বিষয় মু কইবা পাই ইচ্ছা করে গামেডেন allen daman abuya bindeti allen daman abuyub bindeti amat tata janggara nyangat amat tata kitunga mangna magasa garbir nembak ti sanamanga nyangaji garbir nembak tim birna nembak tim buti jat nandangaji gamle ama ang tebin apnadu mondosoy amang garbira tere samang ti je pedde agam tebi yana amuda bira ejapo yana abang sabira allen daman allen ପରସ୍ପରକୁ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସାହ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିଗରେ ବଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଲାଷ୍ଟ କିନ ଲେତି ଯାକୋବ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 20ରୁ 22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଠନ କର। ଯାକୋବ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 20ରୁ 22 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଲେ କି ପଠନ କରନ୍ତୁ। Yes, sir. କେତେ ସାର୍? 2 ଅଧ୍ୟାୟ 20ରୁ 22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହଁ 20 ନା କିନବା। କିନ୍ତୁ ଏ ନିର୍ଭୂତ ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମ ବିନା ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ନିଶ୍ଚର ଏହା କହଣ ଜାଣିବ କି ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ। 21 ଆମମାନଙ୍କୁ ପିତା ଅବ୍ରାହମ ବେଦୀ ଉପରେ ଆପନ ପୁତ୍ର ଇସାକଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ବେଳେ କହଣ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇ ନଥିଲେ। ଆମିନ୍। 22 ତୁମ୍ଭେ ଦେଖୁଅଛ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ତାହାଙ୍କ କର୍ମର ସହକାରୀ ଥିଲା ଆଉ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସ ସିଦ୍ଧ ହେଲା। ଆମିନ୍। କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସ ସିଦ୍ଧ ହେଲା। ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, 20ରେ ଲେଖାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏ ନିର୍ବୁଦ୍ଧ ମନୁଷ୍ୟ ଇର୍ବୁଡି ମାନେ ଯିଯାପ ନିର୍ବୁଦ୍ଧ ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମ ବିନା ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ନିଷ୍କଳ ଏହା କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା ଅବ୍ରାହମ ବେଦୀ ଉପରେ ଆପଣା ପୁତ୍ର ଇସାକଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ବେଳେ କ'ଣ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇନଥିଲେ କି? କର୍ମ ଦ୍ୱାରା Irdalgat limbi ni angan ti todong gamang kitungan obram adong ya tinggame obram aman aboy baran lumbin de ti agame ti wang itina bar lumay agame ti dan onnam aman mangbanye kanubang kubin de ti tigbin de ti gamle angan ti garetin irdalgat labi ijaja irogan di labi oki kanaboy na napasi tilain oki pong pasijan nyangai gamle ano galan irdakku labi anin urung le kanuban yeting kube anganti kanub lingan tamuetin tolong gamang kitungan ani dirna margamla disametin dotit aonan ayara boy murkunderangana janangden ado ongan tieti tanum yimdam bunyang toranji itinasa kanabi noblite gamenen allen tanik tianji atik tabim batin irdalgat limbi urpa silin tanik tian atik bindeti Ijapo namintan sikoja alen Jesus is tabar ringan Jesus is my tabar ringan alen girja timbi angajak po panik lebam pit labi angajak po panik lebam pit labi antinasan nami alen mandreng naling len alen kitungan abraran asan ore kitungan abraran adebinap sele muka balen itin ti alen oskai lembe alen aboy itin minus soban alum binap sele kun minus sobalingan engal bararan det gamle allen urpa siling kitun abararan selatik bindeti tini tanitian abirnan tanitian batin dirna got lenjande marangti obram anin aondaman aboy nanda kuli bindo anin pangam pangla kitun adong yetin tie oki kitun abya raiten ঠিক সেই প্রকার প্রিয় ভাই বড়ি মানে আম্বমানଙ୍କ জীবনের মধ্য allen kitun amang atik bindeti Kanat Jesus is my tabar adong atik tena granggamantir ore Ramnath aigyan adong atik tena granggamantir ore kanti ni baramara jadong atik tena granggamantir bindo kitungan abraran asele nyen tanitian tiktai gamle urpa silin atik bindeti mone ko rambi girjan islande sobaban islande jajing pani lebanan tepide moloi tangka or galza tangka or bokur tangka tepide ethigo dila diar nal tepide jajing an tepide dila dina nal tepide jajing an tepide ijapo Antinas kitungan amang alen tanitian atik bindeti kitungan amang tanitian atik bindeti tini baisre lekha jaichi tumbhe dekhuocho je biswaso tahanko kormoro sohokari thila au kormo dwara biswaso siddho hela tanitiam batin anin abaran ora adirnan raduli tanitiam batin Antinasanale tanitian radulo gati bindeti kituna bararan apsele pero kituna timang ba etren kitungam barik log do onglen apsitale agoku nebe ijapo luko choro bharo patthano korantu sheso koriba luko taro 6:12 পদ 12 akinurba 12 lenga
ସେହି ସମୟରେ ସେ ଦିନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପର୍ବତକୁ ବାହାରି ଯାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ ସମସ୍ତ ରାତ୍ରି ଯାପନ କଲେ। ଆମେନ୍। ସମସ୍ତ ରାତ୍ରି ଜ୍ଞାପନ କଲେ। ତାର ଅର୍ଥ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ 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 ଦିବାରାତ୍ର ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଆମେନ୍। କାନମ୍ବରୀ ଆଗାର ବିରଞ୍ଜି ଆଲେନ ଆଗାର ବିର୍ନ ବିଣ୍ଡେତି ଜିଜେ ସିସ୍ମାଇ ଠାବାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଲୁଡୁନା ଗାର୍ବିରନ୍ ଆଲୁଲୁନା ଆଲେନ କାନି ଆପ୍ଲାଟଫର୍ମ antina sa titni lingin alen garbiran aluluna sele alen agarbir na bindeti akingkin na bindeti ati ji na bindeti ati dam na bindeti etren torong gamang kitungam barik logi doong len apsita te di sa kitungan barik logi apsita te